السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى الجميع بخير إن شاء الله. فيديو جديد، وهذه خطرة فيديو مهم خوتي قبل زيارة ماكرون للجزائر. هذا الصحفي في قناة فرانس 5 الفرنسية يحكي أمور كارثية ويقول لك هذو النقاش اللي بيناتهم دار: هل يجب ماكرون الاعتذار للشعب الجزائري؟ عليه درك نحط لكم الحوار كامل مع الترجمة. هذا الشخص بذاته يحكي على جرائم. المهم، قبل ما نروحوا لهذا الشيء نروحوا لعدد اللاجئين تاع مملكة ليوطي في فرنسا. هنايا 1,500,000 سنة 2013، درك الله أعلم. في فرنسا، في إسبانيا 860,000، في إسرائيل 800,000، في بلجيكا 700,000 وغيرها من الدول العربية والأجنبية. هذه باش ما تحكوش يا جماعة ليوطي تحكوا على الجزائر باللي عايشين في فرنسا أو مانيش عارف كيف هذا الكلام تاعكم. خاطر التقرير بالأمس درك نحطوا أول تعليق باش الشعب الجزائري كامل تروحوا تشوفوا هذاك الفيديو يحكي على عدد المجانين في المغرب باش تتاكدوا من تعليقاتهم انه واحد مهبول راح يرد عليك برك ماهوش واحد صحيح. يلا نروحوا نتبعوا مع بعضنا واش كان يقول هذا مع الترجمه طبعا على الجرائم اللي عملتها فرنسا في الجزائر. تابع معي هذا الفيديو الاخير خويا وما تنساش لايك لهذا الفيديو. بارك الله فيك. Donc Emmanuel Macron a dit non, pas d'excuses. Il l'a dit dès que Benjamin Stora a rendu le rapport. Mais examinons quand même la question des excuses. La colonisation algérienne ne ressemble à aucune autre colonisation. Les liens entre la France et l'Algérie, c'était des départements français, font que cette histoire est très singulière et il faut la regarder sous 3 angles. La conquête, l'exploitation, puis la guerre. La guerre, on en parle beaucoup, les 2 autres un petit peu moins. La conquête. 5 juillet 1830, les troupes françaises entrent à Alger. Pourquoi? Personne ne sait. En fait, il n'y a pas de bonne raison. On a dit bateau pirate, c'est faux. La marine anglaise a détruit les bateaux pirates algériens en 1827. Et les bateaux pirates, il en reste 3 à Alger en 1830. Donc, si Charles X décide de la conquête d'Alger, c'est pour des raisons de politique intérieure. Son pouvoir est contesté, les libéraux progressent, il veut faire une opération de prestige. Et Alger est conquis le 5 juillet, mais le 30 juillet, Charles X est foutu dehors. Et c'est Louis-Philippe qui lui succède. Et personne à Paris n'a idée de ce qu'il faut faire de l'Algérie. Et à partir de là, les militaires sont plutôt les maîtres de la situation, et tout le drame algérien se noue là. Les militaires, un peu autonomes, un peu guidés par Paris, mais personne n'a de projet, vont, après Alger, conquérir l'Oranais et le Constantinois. Campagne de presse en 1845, des journaux anglais, des journaux allemands et des journaux français qui disent que la manière dont se comporte l'armée française vis-à-vis des musulmans est inacceptable. La figure de cette barbarie, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est le maréchal Thomas Bugeaud, qu'on voit là, ici, qui est honoré encore à Paris aujourd'hui. En 1860, Napoléon III a baptisé une avenue Bugeaud. Pourquoi? Parce qu'en 1848, lors de l'élection présidentielle, Bugeaud a soutenu Napoléon III. C'est juste pour ça. Eh bien, encore aujourd'hui, il y a une plaque avenue Bugeaud, et je ne comprends pas que la municipalité parisienne, qui se dit humaniste et tout ce qu'on veut, ne supprime pas cette place Bugeaud, parce que Bugeaud, c'est un assassin. Ça, c'est la conquête, elle dure 27 ans. Alexis de Tocqueville, dans un rapport sur l'Algérie, où il dit beaucoup de bêtises, Alexis de Tocqueville, il dit ça, qui est quand même très juste: nous avons rendu la société musulmane plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. Il y a eu des lanceurs d'alerte en Algérie. La conquête est terminée, l'exploitation commence. La Troisième République vote des lois agraires qui exproprient pour des bouchées de pain les musulmans qui occupent la terre depuis des siècles. Oui. Les musulmans sont chassés. Ils connaîtront des années de famine, les musulmans, sur leur territoire. Et pourquoi? Personne n'est capable de l'expliquer. Mais se constituent des familles coloniales d'origine européenne, française, mais beaucoup d'Espagnols et d'Italiens. L'Algérie française, en fait, est composée d'étrangers. C'est assez cocasse. Se constitueront des grandes familles qui vont figer la situation politique. Déjà, Paris s'intéressait peu à l'Algérie. Là, c'est terminé. Les pieds noirs prennent tout en main. Et ils vont faire... Alors, déjà, on vole les terres aux habitants. Faut leur expliquer quand même pourquoi. Personne n'est capable de l'expliquer. On les vole. Elles sont à nous. Dégagez. Partez. Vous êtes là depuis des siècles, on s'en moque. Ces familles pieds noirs vont organiser la déscolarisation pendant près d'un siècle de tous les jeunes Algériens. On va plonger un peuple dans l'ignorance. On a martyrisé tout un... Nous, Français, hein, nous avons martyrisé un peuple pendant un siècle. Ça, c'est terrible. Puis vient... On pourrait dire beaucoup d'autres choses sur l'exploitation de l'Algérie. Vient la guerre. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune que la dictature argentine mettait ses opposants dans des avions et les jetait
dans l'océan. Et je trouvais ça inouï, cette barbarie. Eh bien, on a appris après que l'armée française avait procédé de la même façon. Je voudrais vous montrer une photo. Cette photo, c'est le symbole de l'armée américaine qui bombarde au napalm les villages vietnamiens. Eh bien, l'armée française a fait ça en Algérie. Et on ne le sort pas du chapeau. Il y a de très rares témoignages d'aviateurs français qui, des années après, ont raconté cela. Ils le racontent avec un peu d'étonnement des années après, parce que oui, l'armée française a bombardé au napalm des villages algériens. Germain Chambost témoigne au début des années 90, c'était un aviateur français pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens d'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio en vol le mot de napalm. Le napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux et après avoir largué le bidon dans la vallée qu'on m'avait demandé de bombarder, un avion marqueur avait lancé un fumigène et on m'a dit tu largues tes bidons sur le fumigène. J'ai largué mes bidons sur le fumigène. C'était ça la guerre, pour nous aviateurs. Et puis en dégageant, j'ai vu quelqu'un qui courait, qui avait le feu dans le dos. J'avais brûlé un type. Oui, c'est vrai, on y pensait après, on avait brûlé des types. En dégageant, j'ai vu que j'ai brûlé un type. La conquête, l'exploitation, la guerre, ce sont trois bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui. Parce que ce qu'a fait la France en Algérie pendant 130 ans est franchement scandaleux. كما سمعتوا في التقرير نتاع فرونس 24 على الجزائر والجرائم اللي عملتها فرنسا في الجزائر والجنرال بيجو واش دار من جرائم كثيرة يعني في الجزائر، ربي يرحم الشهداء الجزائريين، وحكى لكم على الأقدام السوداء اللي راه درك التطبيع عامل كراعوا في المروط وراحين يجدروا ليهم واش كانوا يسرقوا في الأراضي للجزائريين، وقال لكم الجزائريين يمتلكون تلك الأراضي من قرون. بعد جات الأقدام السوداء لقات شعب متحضر مثقف سرقوا لهم الأراضي تاعهم، لهذا الشعب الجزائري كانت ردة الفعل نتاعو قوية من جانب الفرنسيين بصفة عامة والأقدام السوداء بصفة خاصة، يعني بين قوسين الصهاينة. هذا الأمر اللي ما خلاش الجزائريين يسمحوا في العرض نتاعهم والشرف نتاعهم ألا وهي الجزائر. هذا الفرنسي يقول لك لازم على ماكرون يقدم الاعتذار، لكن قبل هذا حبيت نوجه رسالة وماذا بيا طلعوا هذا الفيديو باش يلحق للشياتة تاع ماكرون. على بالنا بلي كاين شياتة تاع ماكرون في الجزائر هنايا من الشعب ولا مانيش عارف كيف تحبوها كاع والله، ونلقى واحد راح الماكرون يلو كان هدر معاه كلمة والله نعريه هنا في القناة والله ننبهدلو. هنا حكينا احنا على الجرائم اللي هنا واش دارت فرنسا باش كي تروحوا ليه نتوما في العاصمة والله يستقبلوا شعب قسما بالله العلي العظيم ماني طالق واحد فيكم، قسما بالله ماني طالق واحد فيكم، لأنكم كنت تروحوا نعرفكم باللي مجرد حرك برك ولاد الحرك، هذا ما كان ما عندكمش حتى صفة لا مع الرجولة لا مع الجزائر لا مع ولاد الجزائر. أنا قلتها ونحذر خلاص، ولاد الجزائر يا شيخ ما نقبلوش بهذا. جاء عنده لهنايا اقتصاد ولا عنده مصالح اقتصادية في الجزائر ولا حاب يدير مع الجزائر شراكات اقتصادية، الله يعاونوا هذه دول في بعضها بصح باش تروح ليه وديروا الغلطة اللي درتوها منه وفات، انساو هذه الخطرة. لأنه حكى على الأقدام السوداء وش دارت، والطيار هذاك الفرنسي كيفاش كان يقصف في الجزائريين بالقنابل المحرمة دوليا، وقال لكم شفت النار شاعلة في ظهره وهو يجري. هذا يعني هذا شهادة طيار واحد، والطيارين اللي سبقوه وش داروا من جرائم كارثة في فرنسا دارتها في الجزائر، والحمد لله أنا سلكنا ورجعنا بلد المليون ونصف مليون شهيد على الأقل. لهذا في هذا الفيديو راني نحذرون مكان استقبال ماكرون تربح. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد، تهلاو في رواحكم، سلام.